रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। आइंदा माली साल का 7600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश होगा। टैक्स आमदन का हदफ 4950 अरब रुपए रखा जा सकता है। आइंदा माली साल 2020-21 का बजट आज पेश किया जाएगा, जिसका हजम 7600 अरब रुपए रखा जा रहा है। टैक्स आमदन का हदफ 4950 अरब रुपए रखा जा सकता है। खसारा 3427 अरब रुपए से ज्यादा रहने का इम्कान है। सूद और कर्जों की अदायगी पर 3235 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। दिफा के लिए 1402 अरब रुपए खर्च हो सकते हैं। वफाकी बजट में पेंशन के लिए 475 अरब रुपए खर्च होने का इम्कान है। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए 495 अरब रुपए का बजट रखा जा सकता है। वफाक सब्सिडी पर 260 अरब रुपए खर्च कर सकता है। वफाकी हुकूमत ग्रांट्स की मद में 820 अरब रुपए जारी कर सकती हैं। वफाक का तरक्याती बजट 650 अरब रुपए रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में किसी रायत का इम्कान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस से अमवात बढ़ेंगी, SOPs की खुद निगरानी करूंगा। जिस सूबे में SOPs अमल दरामद नहीं होगा, एक्शन लेंगे और सूबे को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से अपील की कि SOPs पर सब अमल करें। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। 70 बरसों में पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम पर खर्च नहीं किया गया। साहिब इक्तदार को खांसी आती थी तो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाते थे। साहिब इक्तदार को हेल्थ सिस्टम की फिक्र ही नहीं थी। कि अब से मैंने फैसला किया है कि मैं यह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा कि SOPs के ऊपर, यानी जो हमने एक शराइत दी हैं कि जो भी अगर दुकानें खुलनी हैं तो क्या उनको किन कंडीशंस के ऊपर, किन SOPs पे चलना है, वो अब मैं यहाँ से मॉनिटर करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपनी टाइगर फोर्स के साथ मिलके। हम एक्शन चलेगा कि कोई कौन सा सूबे में अगर नहीं काम इनके ऊपर अमल किया जा रहा, फिर उनको बंद किया जाएगा। मैं बार बार आपको कहता गया पहले दिन से कि हमारा मसला मगरिब से, चाइना से, अमेरिका से मुख्तलिफ है, क्योंकि 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो जब हम लॉकडाउन करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन का तो असर अजाब ही गरीब के ऊपर आता है। मैं तो आपको पहले दिन से कहता रहा कि हमें तो ये है कि एक तरफ से हमने लोगों को कोरोना से बचाना है, दूसरी तरफ से लॉकडाउन की वजह से जो गुर्बत फैलनी है और गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं। और हमारे जो मुखालिफ थे वो तनकीद करते रहे और मुझे बड़ा बर्दाश्त करनी पड़ी। पहले 4 हफ्ते जो मुसलसल तनकीद की कि जी लॉकडाउन ठीक नहीं कर रहा, पता नहीं है इसको क्या करना है, वगैरह वगैरह। आज जरा देखें, अल्लाह हक है, आज एक सर्वे छपी है और मैं ये चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि रेलवे खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श इदारा बनाना अव्वलीन तरजीह है। रेलवे की तंजीम 9 को ML1 मंसूबे के तनाजुर में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम का तरीक़ाकार फराहम करने की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में भारत को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम का तरीक़ाकार फराहम करने की पेशकश करते हुए कहा कि हमारा कामयाब कैश ट्रांसफर प्रोग्राम भारत से शेयर करना चाहता हूँ, जिस प्रोग्राम के फ़ायदे और शफाफियत को आलमी सतह पर भी राय मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की तंजीम 9 के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि ट्रेन हस्पताल मुतारिफ कराई जाएगी, टिकटिंग के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने बताया कि 2 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबा के हवाले की गई हैं और 15 मजीद निजी शोबे के जरिए चलाई जाएंगी। इस तरह 2 माल बरदार ट्रेनें भी निजी शोबा के जरिए चलाई जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे ना खोलने का फैसला कर लिया। सूबे में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट्स और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान,
मलिक भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में सूबे में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया गया। सिविल और अस्करी क़यादत के इजलास में तालीमी इदारे न खोलने का फैसला किया गया। पंजाब खुसूसन लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मैनेजमेंट की मौसर पॉलिसी मुरतब की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूरत हाल मुश्किल जरूर है, लेकिन हम सब का अज़्म इससे बुलंद है। बाहमी ताउन और अवाम की हिमायत से ही हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। अवाम को मौजूदा हालात में जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान का कहना था कि कोरोना एक कौमी चैलेंज है। सिविल हुकूमत मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई मशरूत तौर पर रोक दी। अवाम को चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि चीनी अवाम की जरूरत है, हुकूमत को भी इस हवाले से ही इक़दामात उठाने चाहिए। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहमी के लिए कुछ करना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने वकील से मुकालमे के दौरान इस्तफसार किया कि ये अदालत अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक शुगर मिल्स मालिकान को चीनी की 70 रुपए फी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। अगर शुगर मिल्स एसोसिएशन को चीनी कीमत में कमी की शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समात तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या विफाक अदालत के इस ऑप्शन की मुखालफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत इसकी मुखालफत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने का हुक्म देते हुए शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पंजाब के बजट के बाद सूबाई काबीना में रद्दोबदल का इम्कान है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पर महकमों में रद्दोबदल का फैसला किया। रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पंजाब के अहम वुज़रा के कलमदान तब्दील होंगे। पंजाब काबीना में नए चेहरे भी मुतारिफ होंगे। महकमा सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का भी फैसला किया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजारत डॉक्टर अख्तर अली मलिक को दिए जाने का इम्कान है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर यास्मीन के पास ही रहने का इम्कान है। साहिबजादा गजीन अब्बासी, सैयद जाबर अब्बास बुखारी, मुसर्रर जमशेद चीमा को वजीर बनाए जाने का भी इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया। लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट और नैब में पेश हुए थे। सुलेमान शहबाज ने जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट और नैब में पेश हुए थे। शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज का कहना है कि इनके वालिद का कोरोना टेस्ट नैब दफ्तर में पेश होने के बाद मुस्बत आया है। शहबाज शरीफ नैब में पेशी के अलावा घर से बाहर नहीं निकले थे। नैब को सवालनामा भेजने या स्काइप के जरिए पेश होने का कहा था, लेकिन नैब ने मना कर दिया। सुलेमान शहबाज ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो हमारा खानदान चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वजीर आजम इमरान खान और मुआवन खसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर शेख रशीद को टेलीफोन किए। आर्मी चीफ ने खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की और कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर इजहार तशवीश किया। आर्मी चीफ ने सेहतयाबी की दुआ और इलाज मुआवजे में मुआवनत का भी दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने मिजाज पुरसी के लिए टेलीफोन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को भी टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने वफाकी वजीर सेहत को सेहत का खुसूसी ख्याल रखने का भी मशवरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ को टेलीफोन सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसलों और इकदामात के नताइज पर आखिर किसको इल्जाम दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कहा आसिफ जरदारी आपकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं।
یہ وقت اکٹھا ہو کر قوم کو کورونا سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے فیصلوں اور اقدامات کے نتائج پر آخر کس کو الزام دیا جائے گا؟ انسانی زندگیوں کے ضیاع کی صورت میں آخر پاکستان اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا؟ معاشی تباہی اور وفاق کو ہونے والے نقصان کی صورت میں آخر پاکستان اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا؟ نیب نے شہباز شریف کو کورونا کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کہ ٹیسٹ آغا خان یا شوکت خانم لیبارٹری سے کرایا جائے۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو آغا خان یا شوکت خانم لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ کورونا کیسز کی متعدد مثالیں موجود ہیں جہاں دو مختلف لیبارٹریز کے نتائج مختلف آتے رہے۔ نیب کے مطابق شہباز شریف نے نیب پیشی پر حفاظتی ماسک اور گلوز پہنے ہوئے تھے۔ نیب نے بھی مکمل حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ اسی حوالے سے نیب نے بھی مکمل حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ شہباز شریف کو ٹیبل اور شیشے کی سہولت بھی فراہم کی گئی، سینیٹائزر بھی فراہم کیا گیا۔ تفتیشی حکام سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے سوال جواب کرتے رہے۔ نیب کے مطابق نون لیگ کے عہدیدار بھی کورونا میں مبتلا، لیکن الزام نیب میں 1 گھنٹے کی پیشی پر لگایا جا رہا ہے۔ نیب کے مطابق شہباز شریف کی احتساب عدالت میں اہم پیشی تھی، جہاں رمضان شوگر ملز کیس میں فرد جرم عائد ہونا تھی۔ کورونا مثبت آنے کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے شہباز شریف کے ساتھ کیا کر دیا۔ کورونا پازیٹیو ثابت کرتا ہے کہ ان کے تحفظات غلط نہ تھے۔ مریم نواز نے شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر رد عمل میں ٹویٹ میں کہا کہ شہباز شریف تمام انتقامی کارروائیوں کی شدت بارش جانتے ہوئے بھی لندن سے واپس آئے۔ شہباز شریف قطعی طور پر احتساب کے عمل سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اپوزیشن لیڈر کی زندگی کو خطرے سے دوچار کرنا شرمناک ہے۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کو کورونا وائرس ہونے پر سیخ پا ہو گئے۔ کہا اگر شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان، نیازی اور نیب ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا اللہ تاڑر اور عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ شہباز شریف کو کورونا ہونے کا مقدمہ درج کروانے کے لیے وکلا سے مشاورت کر رہے ہیں۔ عمران نیازی صاحب جو لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں، 5 کروڑ اخراجات ہیں ان کے جو زمان پر لاہور میں گھر بنا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے ساسوں کے حوالے سے۔ کیا نیب اس کا نوٹس لے گی؟ یا یہ سارا جو سیاسی انتقام ہے یہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں؟ اور اب بھی 1 سال ہو گیا ہے، نیب کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اب ان کے والد کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران نیازی صاحب اور نیب مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی چینی چوری کا حساب دیجئے، جہانگیر خان ترین کو واپس لائیے، خسرو بختیار صاحب سے جواب لیجئے۔ 1985 سے ضرور موازنہ کریں سب کا، مگر قلت والا سال جس سال قلت تھی اس سال یہ آپ کا مجرمانہ ذہن ہے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور سبسڈی عثمان خان بزدار صاحب نے دی، اور میاں شہباز شریف صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ بھی ایک مجرمانہ فعل ہے عمران احمد نیازی کا، اور اس کا ہم جواب لیں گے اور انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ اسمبلی کا اجلاس ہوا، میں نے آپ کی تصویر کھینچ کے لگائی، آپ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بزدار صاحب نے کل پہلی دفعہ ماسک لگایا ہے، وہ میرا خیال ان کو پتہ لگ گیا ہے، شاید نیب کا ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونے جا رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ چوہان صاحب تھوڑا سا اگر کوئی خاندانی طور پر آپ کی تربیت ہوئی ہے، اگر کوئی اتنی سی انسانیت آپ کے اندر شامل ہے اور موجود ہے تو اس کا کبھی مظاہرہ کر لیا کریں۔ ہر وقت فضول گفتگو کرنا، ہر وقت بلو دا بیلٹ بولنا، اور آپ کو تو صحت پہ بات کرنی یہ عادت ہے، ہر ایک کی صحت پہ آپ نے بات کی۔ ویسے میں یاد کرا دوں، شیخ رشید صاحب نے بات کی تھی صحت پہ، پہلے تو ان کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا تھا جو نواز شریف کے اوپر بات کی، پھر فردوس باجی کی باری آ گئی تھی، اب وہ کورونا پہ بات کر رہے تھے۔ اب خود جو ہے وہ کورونا کسی کو پوچھ کے نہیں آتا، اور آپ جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ کی زبان میں ہمیں دینا آتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی تھوڑی سی اخلاقی تربیت کا کبھی ہر روز میں آپ سے توقع بھی نہیں کرتی، مطالبہ بھی نہیں کرتی، کبھی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نون لیگ کی اگلی پوری صف کورونا کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ خدا کے لیے انسانی جانوں پر سیاست نہ کریں۔ وزیر اعظم کے لاک ڈاؤن پر متضاد بیانات ہیں، ہے کوئی جو ان بیانات کی تشریح کرے؟ دور دور تک حکومتی کامیابی کا نام و نشان نہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم سے قیمت وصول کر لیں لیکن خدا کے لیے کچھ کام تو کریں۔ گرفتاریوں سے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہم خود تھانے چلے جاتے ہیں۔ پالیسیز ہیں اس حکومت کی، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں،
कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए, दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाब वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें। हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें। ये इस किस्म के बयानात तो न दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पे दिए, मैं उस पे भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग, गुजारा किया जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के पहली दफा है कि कंप्लीट कोहेरेंस है एस्टेब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ख्वाजा आसिफ का बयान लाइल्मी का मजहर है, इनका बयान हकायक मस करने की कोशिश है, अपोजिशन सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से ना खेले। शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि साबिक हुकूमतों ने इदारों को तबाह हाल करके बेसिमत किया, इमरान खान ने मुल्की सिमत दुरुस्त करके तरक्की की राह पर डाल दिया। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, ज़ाती मफादात को तरजीह देने वाले मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। साबिक हुकूमतों ने ज़ाती मफादात के लिए इदारों को मफलूज किया। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि अपने मंशूर के तहत अहम इदारों में इस्लाहात करके सर्विस डिलीवरी बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से बाखूबी निमट रहे हैं। अपोजिशन मस्बत तजावीज़ के बजाय सियासत कर रही है, कौम को कोरोना से महफूज रखने और भूख से बचाने के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अपने बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अफसोस है। शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और अवाम के लिए ज़रूरी है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को जल्द रूबा सेहत करे। कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। आज टीवी चैनल्स के अंदर ये खबर चली कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आया है। मैंने दिली अफसोस का इजहार किया पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, और दुआ का इजहार किया कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। लेकिन साथ ही पंजाब असम्बली के अंदर इनकी एक मेंबर्स ने करारदाद पेश कर दी कि इनको कोरोना वायरस नैब की पेशी की वजह से हुआ है, और नैब को जनाब इन्होंने मवर्द इल्ज़ाम ठहराया और उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, दस्तान तराजी और जनाब उनके ऊपर लान तान जो है वो उसमें किया गया है करारदाद में। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा कि नून लीग की क़यादत और उसके तर्जमान कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब के कोरोना वायरस के ऊपर सियासत ना करें। हम भी जनाब उनका पॉजिटिव आने पे जनाब उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि 9 तारीख को पेशी और 10 तारीख को कोरोना वायरस के लिए सैंपल देना और 11 को जनाब आपका पॉजिटिव हो जाना, रूल्स के मुताबिक जो कोरोना वायरस के साइंटिफिक रूल्स हैं, ये 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले भी इनको कोरोना वायरस लग सकता था। तो इस मौके के ऊपर आप अगर नैब के ऊपर तशनाम तराजी करेंगे तो ये काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी है। तो मेरी गुजारिश है नून लीग के कायदीन से भी और नून लीग के तर्जमानों से भी कि आप शहबाज शरीफ साहब की सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ तवज्जो दें इस मौके पर। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया तो 24 घंटों में वेलकम बैक। अब खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से काबू करने के जो जितने भी इक़दाम थे बेसूद साबित हो गए। 24 घंटों में मजीद 101 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2356 हो गई। मजीद 5834 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,19,536 हो चुकी। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 38,391 हो गई।
پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور عوام کی لاپرواہی گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 101 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2356 ہو گئی۔ سندھ میں 738، پنجاب میں 841، خیبر پختونخوا میں 619، بلوچستان میں 73، گلگت بلتستان میں 14، آزاد کشمیر میں 9، اسلام آباد میں 62 مریض انتقال کر چکے۔ مزید 5834 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ مریضوں کی تعداد 1,19,536 ہو گئی۔ پنجاب میں 45,463، سندھ میں 43,790، خیبر پختونخوا میں 15,206، بلوچستان میں 7,335، گلگت بلتستان میں 1,018، اسلام آباد میں 6,236، آزاد کشمیر میں 488 مریض ہو چکے۔ ملک بھر میں 38,391 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو بھی جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,20,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 75 لاکھ تک جا پہنچی۔ 38 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 4,20,000 زندگیاں نگل چکا۔ مریضوں کی تعداد 75 لاکھ تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 20,70,000 افراد میں وائرس منتقل۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,15,141 ہو گئی۔ برطانیہ میں 41,128، اٹلی میں 34,114، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,319، جرمنی میں 8,845، برازیل میں 40,000 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 7,960، روس میں 6,532، بھارت میں 8,115، ترکی میں 4,746، ایران میں 8,584، افغانستان میں 426 اور سعودی عرب میں 819 اموات اب تک ہو چکی ہیں۔ اراکین قومی اسمبلی نے لاک ڈاؤن مکمل ختم ہوتا ہے یا نہیں، عوام کو چاہیے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کریں۔ عوام خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ جب بھی گھر سے نکلیں ماسک لگا کر نکلیں۔ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام SOPs پر اسٹرکٹلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لیے کافی مصیبت بن سکتی ہے۔ عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں، اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ کرونا وائرس کی وبا جو ہے یہ ایک مہلک وبا ہے، اس کو سیریسلی لیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر عمل کریں۔ جن ممالک نے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا، SOPs کو فالو کیا، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پہ عمل درآمد کیا، ان لوگوں کے انہوں نے قابو پا لیا۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو ہم نے اس حوالے سے تمام قوم سے اپیل کی ہے کہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں یا حکومت اس حوالے سے جو SOPs بنا رہی ہے اس پر جو ہے وہ پورا عمل کیا جائے۔ غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ میں رکھیں گے، چاہے آپ کو کرونا ہو یا نہ ہو، لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے پڑوس والوں کو بھی فائدہ دیں گے۔ جتنا احتیاط ہو سکتا ہے اور جو محکمہ صحت کی طرف سے گائیڈ لائنز اور SOPs ایشو کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جا سکے۔ ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ نمبر 2، آپ بہت رش میں نہ جائیں، اوائڈ کریں۔ زندگی پڑی ہوئی ہے تو اس سال آپ اپنی زندگی بچائیں، اگلے سال آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جو رش پڑا ہوا ہے بازاروں میں، کہیں نہیں بازار جا رہے، بہتر یہ ہوگا کہ بازاروں میں جانے سے اوائڈ کریں، خواتین خاص طور پر بچے۔ آپ کی جان آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، امانت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا آپ ایک بوجھ ہے ایز اے مسلمان کہ اپنے دوسرے کی جان کو اپنی جان اپنی تکلیف سے بچانا ہے۔ ماسک نہیں پہنیں گے، اوروں کو ڈیزیز دیں گے، اوروں کو تکلیف دیں گے، اس کی اللہ معافی نہیں دے گا۔ ہم سب کا قومی فرض ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، ساتھ رہنے والوں کو اس مرض سے بچائیں، اور طریقہ یہی ہے کہ ہم ملنے جلنے پہ جتنی پابندی لگا سکتے لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ میٹروپولیٹن اسلام آباد اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مشترکہ تعاون سے اسلام آباد کی مختلف یونین کونسل میں کورونا کے مفت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ڈیپٹی میئر اسلام آباد ذیشان نقوی فری کیمپس کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے مزمل رضا۔
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर इस्लामाबाद में मुफ्त कोरोना टेस्ट की मुहिम जारी। बाला यूनियन कौंसिल में टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद की बल्दियाती हुकूमत के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की टीम ने डिप्टी मेयर इस्लामाबाद जीशान नकवी की जेर निगरानी में G9 यूनियन 34 और 35 में कोरोना टेस्ट किए। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद का कहना था, जिस तरह MCI पूरे इस्लामाबाद में फ्री टेस्ट करवा रही है, इसी तरह हुकूमत को भी पूरे मुल्क में फ्री टेस्ट करवाना चाहिए। इंशाल्लाह ये टेस्ट हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले और शहर के तमाम यूनियन कौंसिल में होंगे। इस मौका पर आए शहरी और अंजुमन ताजराज शाहद अब्बासी का कहना था कि शहरी टेस्ट करवाने से डर रहे हैं। शहरियों से अपील है कि इस मौका से फायदा उठाते हुए फ्री टेस्ट करवाएं। वो घरों के अंदर भी जा रही हैं, UC 32 के अंदर, UC 34 के अंदर, G9 1, 2, 3, 4 हर जगह पे वो टीमें जा रही हैं। और भाई बच्चे, बुजुर्ग, जवान जिनको ये इन्फेक्शन हुआ लेकिन अल्लाह ने उनको सेहत दे दी और उनको पता नहीं है, तो जब हम उनको खून से एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे उससे पता चलेगा उनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त मौजूद है या नहीं है। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद का मजीद कहना था कि टेस्ट की सहूलत हर शहरी के लिए दस्तयाब है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने से ही कोरोना के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मल रजा, TV टुडे, इस्लामाबाद। अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के नोटिस पर 12 करोड़ रुपए हर्जाना जवाबी लीगल नोटिस भिजवा दिया। सिंथिया रिची ने अपने जवाबी नोटिस में कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने हिरासा किया और झूठे इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए रहमान मलिक के साथ मिलकर हिरासा किया। सिंथिया रिची ने इल्जाम लगाया कि सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल के जरिए हिरासा किया जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपने इल्जामात पर मुआफी मांगे और 12 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम किया गया। 14 दिन में अपने इल्जामात पर मुआफी न मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। PIA इंतजामिया ने मुलाजमीन को तनख्वाहों में आर्जी कमी के हवाले से खत लिख दिया। CEO PIA एयर वाइस मार्शल अरशद अली ने अपने मुरासले में लिखा है कि एयरलाइन की सनत को आलमी सतह पर 3 अरब 4 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कौमी एयरलाइन को कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से हर माह तकरीबन 6 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। PIA ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में आर्जी कमी का ऐलान किया है। मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू होने के साथ ही असल तनख्वाह बहाल कर दी जाएगी। PIA के आला अहदेदारों ने अपनी तनख्वाहों में रज़ाकाराना कटौती का ऐलान किया है। इब्तदाई तौर पर PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरशद मलिक ने अपनी तनख्वाह में 20% कटौती का ऐलान किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। कोरोना के बायस जहां मुल्की मईशत का बुरा हाल है, वहीं स्टेज और फिल्मी अदाकारों का भी बुरा हाल है। उन्होंने हुकूमत से बजट में फनकारों के लिए खुसूसी फंड रखने की दरख्वास्त की है। मैं फिल्म राइटर डायरेक्टर मोहम्मद परवेज करीम मुखातिब हूँ। हुजूर पुराशोब और नामसाइद हालात का मैं रोना नहीं रूंगा, बल्कि और ना ही तबसरा करूँगा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं बहुत मुश्किल से लोग अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वक्त क्या गुजारना है, वक्त में से गुजर रहे हैं। मेरी आपसे 10 ब-10 दरख्वास्त है कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें फिल्म, TV, स्टेज, रेडियो के जितने भी फनकार हैं, जितने भी लोग फाइन आर्ट से मुंसलिक हैं, उनके लिए इस बजट में उनका हिस्सा ज़रूर रखिएगा। वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ महानूर और हुकूमत पाकिस्तान ने नए बजट का ऐलान किया है। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जितनी भी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने लोग काम करने वाले हैं, तो प्लीज़ आपके सामने ही हैं जो मौजूदा हालात हैं। पहले बजट आता था और हम सब लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन अभी 2020 में बजट का ऐलान होने जा रहा है। हम सब लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, तो इमरान खान साहब प्लीज़ हमारा साथ दें। मैं फिल्म आर्टिस्ट अच्छी खान हूँ, चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ पाकिस्तान फिल्म फेडरेशन। तो बजट का आमद है। बजट के मौके पर मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि पुलिस बजट आ रहा है, जहाँ तमाम अदारों के लिए आपने बजट मुकर्रर करना है, तो उसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूर जो है उसका भी हिस्सा डालिए। इसलिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये पहले ही तबाह बर्बाद थी, लेकिन कोरोना के आने से पिछले 3 महीनों से हमारा काम जो है वो टोटल बंद हो गया है। हम घरों तक महदूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेघा। फनकार बरादरी वो कम्युनिटी है
जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें तो बिखेरती है, लेकिन अपना दुख किसी से बयान नहीं करती। बजट 2020 आने वाला है और इस मौके पर मैं टीवी टुडे की वसासत से हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ख़जाना से ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बार बजट 2020 में फ़नकारों के लिए ख़ास तौर पर फ़ंड्स को मुख्तस किया जाए और मुआशी तौर पर फ़नकारों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका खादिम मोहम्मद जावेद कोडू। जैसा कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट अपना नया बजट अनाउंस करने जा रही है, तो मेरी इल्तमास है कि इस बजट में फ़नकारों को भी उतना ही हक दिया जाए जितना उनका हक है। टीवी टुडे की वसाजत से अदाकारा शीबा भट्ट की एक मुअद्दबाना दरख्वास्त पे गौर कीजिए। पाकिस्तान के वो फनकार जो डेली वेजेस पे काम करते हैं आज 4-5 माह से बिल्कुल बेकार हैं। ना तो उनका कोई कारोबार है, ना कोई दुकान, या कोई उन्हें ऐसा काम नहीं आता जिससे वो कुछ कमा सकें। खुदा के लिए अपने बजट में उन फनकारों के लिए कोई ना कोई ऐसा बजट ज़रूर रखिए जिससे वो अपने बच्चों की रोज़ी बखूबी उन्हें दे सकें। मोअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी वजारत ख़जाना इस वक्त बजट बना रही है और कोशिश कर रही है कि ये बजट अवाम दोस्त हो। आपसे बड़ी मुअद्दबाना इल्तमास है कि इस बजट में उस फनकार बरादरी का हिस्सा ज़रूर मुकर्रर कीजिए जो आप समेत सभी अवाम के दिलों में बसती है, जो रोते चेहरों को मुस्कुराहटें बख्शती है, उदास लाल सोहारा के नवाही गांव चकसाद बीसी में मामू भांजा गटर में गिरकर जाबाहक हो गए। लाल सोहारा के नवाही गांव चकसाद बीसी ताज कॉलोनी में मुजीब नामी शख्स और 5 साला भांजा गली के गटर में गिरकर जाबाहक हो गया, जिसकी फौरी इत्तला रेस्क्यू 1112 को दे दी गई। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर गटर से लाशें निकालकर पुरसा के हवाले कर दी। डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया के अहकामात पर कार्रवाई। थाना सिटी मोहम्मद अख्तर बग्गा एसआई भक्कर ने 1 हफ्ता कबल अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करवा के पुरसा के हवाले कर दिया। मोहल्ला गरीबाबाद के मोहम्मद आयशान को मुल्जिमान ने चंद दिन पहले अगवा कर लिया था। बच्चे को वालिदैन का कहना था कि मुल्जिमान मुहिब्बुर रहमान वल्द मोहम्मद इकबाल ने मेरे बच्चे मोहम्मद आयान को घर से जबरदस्ती अगवा कर लिया था। मज़कूरा की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बच्चा की वालिदा ने भक्कर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ भक्कर ने एसएचओ और इसकी टीम को शाबाश दी। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की कि वो आम के बागबानों से रवाबत बढ़ाएं और उन्हें बागात की बेहतर निगहदाश्त के लिए रहनुमाई में तेजी लाई जाए। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की रिपोर्ट। पंजाब मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने फील्ड फार्मेशंस को हिदायत जारी की कि वो आम के बागबानों से रवाबित मजीद बढ़ाएं और इन्हें बागात की बेहतर निगहदाश्त के लिए फनी रहनुमाई के सिलसिले में जारी सरगर्मियों मजीद तेजी लाई जाए ताकि आम की पैदावार और क्वालिटी में मुमकिन इजाफा बनाया जा सके, क्योंकि बेहतर क्वालिटी और ज्यादा पैदावार की बदौलत ही बागबानों की मुनाफा की शरह में इजाफा को यकीनी बनाया जा सके। दुनिया में कोरोना वायरस की मौजूदा वबाई सूरत हाल के पेश नजर आम की एक्सपोर्ट के हिजम में इजाफे के टेक्निकल स्किल व दीगर लेबर को आम की बर्दाश्त, पेरिसाइडिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन के अमल के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के बारे में आगाही फराहम की जाए। आम के बागात इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने फील्ड फार्मेशन को हदायत जारी की हैं कि वे बागबानों को इस मरहला में भरपूर रहनुमाई फराहम करें। आम की बर्दाश्त, पैकिंग और ग्रेडिंग, मार्केटिंग, ये जो मराहल हैं इनके लिए भरपूर रहनुमाई, फनी रहनुमाई फराहम की जाए और किसान प्लेटफार्म पर आम के बागबानों को सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो मिडल मैनों के इस्तेसाल से बच सकें। वफाकी हुकूमत के ताउन से बरामद कुनंदा को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए रुकावटें दूर करने के लिए आला इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को सहूलियत की फराहमी से बैनुल अक़वामी मंडियों में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में आम की सप्लाई का मौका हासिल किया जा और बरामदी का हदफ बआसानी हासिल किया जा सके। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे न्यूज, खानेवाल। सांगला हिल में भी शहरियों को पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल की अदम दस्तियाबी की वजह से शहरी पैदल चलने और महंगी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। देखते हैं सांगला हिल से मलिक काशिफ की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन में नरमी के बाद पेट्रोल की कीमतें कम होते ही सांगला हिल में पेट्रोल नायाब हो गया। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद होने की सूरत में
شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صرف ایک پی ایس او پیٹرول پمپ پر پیٹرول ملنے پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایم پی اے میاں اعجاز خان بٹی کا کہنا ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں یہ پیٹرول کا بحران چل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی نالائکی ہے وہ حکومتی سطح پہ ہے، کیونکہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہی میاں نواز شریف کے ساتھ پوری ٹیم جو تھی کام کرتی تھی، اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ترقیاتی کاموں کا جال جو ہے وہ بچھایا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول کے اس بحران پر قابو پایا جائے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک کاشف، ٹی وی ٹوڈے۔ سرگودا پولیس کی کارروائی سنگین وارداتوں میں گرفتار گینگ سے 1,58,95,650 روپے مالیت کا چھینا ہوا سامان برآمد کر لیا۔ سرگودا کے مختلف تھانوں نے ڈکیتی، رازنی اور چوری میں ملوث 19 گینگز ٹریس کر کے 69 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان سے شہریوں سے چھینا گیا سامان برآمد کر لیا گیا، جس کی مالیت 1,10,05,650 روپے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے سینٹرز پر ریٹیلر شہریوں کو لوٹنے لگے ہیں۔ مستحقین سے مٹھائی کے نام سے 500 سے 1,000 روپے رشوت وصولنے لگے۔ مستحقین سراپا احتجاج ہو گئے۔ گگو منڈی پورے والا میں احساس کفالت پروگرام کے تحت سینٹر میں رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹر میں موجود ریٹیلرز مستحقین کو لوٹنے لگے۔ مستحقین مٹھائی کے نام پر 500 سے 1,000 روپے رشوت وصول کرنے لگے، جس پر خواتین نے احتجاج کرتے ہوئے 500 روپے رشوت کے بغیر رقوم نہیں دی جا رہی۔ معاملہ اٹھنے کے فوراً بعد احساس کفالت پروگرام انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ حاصل پور وفاقی حکومت نے پیٹرول سستا کر کے عوام کو ریلیف تو دے دیا، مگر شہری ابھی بھی خوار ہونے لگے۔ سستے پیٹرول کی ثمرات عوام سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حاصل پور وفاقی حکومت نے پیٹرول سستا کر کے عوام کو ریلیف تو دے دیا، مگر شہری ابھی بھی خوار ہونے لگے۔ سستے پیٹرول کے ثمرات عوام سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حاصل پور میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر نامعلوم افراد کے ہاتھوں نوجوان جاں بحق ہو گئے، ملزم فرار ہو گئے۔ تھانہ گڑھی خیرو کے حدود گڑھی خیرو شہر کے بیچوں بیچ دودا پور ناکا چوک کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے راہ چلتے نوجوان کو سر میں گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ گولیاں لگنے کی وجہ سے نوجوان نے جائے وقوع پر ہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے لیا۔ متعلقہ اسپتال گڑھی خیرو کے عملے میں کرونا وائرس پھیلنے کے باعث ایک ہفتے سے اسپتال سیل ہونے کی وجہ سے مقتول نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جیکب آباد اسپتال منتقل کر دی، جہاں پر مقتول کے ورثاء نے پہنچ کر مقتول کی شناخت لاڑکانہ کے رہائشی 25 سالہ امان اللہ ولدیت نیک محمد جمالی کے طور پر کی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کی گئی۔ اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ امریکی سینٹ قوم کمانڈر کا کہنا ہے کہ جب تک کالعدم القاعدہ افغانستان میں موجود ہے، امریکہ کو افواج نہیں نکالنے چاہیے۔ امریکی سینٹ قوم کمانڈر جنرل کینتھ مک کینزی نے کہا کہ طالبان سے امریکہ کو تاریخ میں کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں رہا۔ واشنگٹن کو خطرہ ان عناصر سے رہا جنہیں طالبان نے افغانستان میں پناہ دی ہوئی ہے۔ جب تک طالبان کالعدم تنظیم القاعدہ سے لا تعلقی کو ثابت نہ کریں، تب تک افواج واپس نہیں بلانی چاہیے۔ اور اب ٹوڈیز سپورٹس۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے گیند پر تھوک لگانے پر پابندی عائد کرنے پر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے بالرز کی کارکردگی متاثر ہوگی اور وہ رپورٹ بن جائیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے چند گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جن میں بالرز کے تھوک سے گیند چمکانے پر پابندی شامل ہے۔
البتہ دوسری جانب لگانے کی اجازت ہے۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے بالرز ریبوٹ بن جائیں گے۔ جب وہ آ کر بغیر سوئنگ کے بالنگ کرائیں گے تو انہیں گیند کی قدرتی طور پر پرانے ہونے کے لیے صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ مشکل وقت میں احتیاطی تدابیر اپنانے کا قائل ہوں، لہٰذا اپنے بالرز کو گیند پرانے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ سوئنگ ہو سکے۔ صرف پسینے سے ٹھنڈے ممالک میں گیند سوئنگ ہونا ممکن نہیں اور پسینے کا زیادہ استعمال گیند کو گیلا کر دے گا۔ آئی سی سی کو گیند چمکانے کے حوالے سے کوئی مناسب حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے کرونا وائرس کے باعث اپنا دورہ سری لنکا ملتوی کر دیا۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کرکٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے خط لکھا ہے کہ دورے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں بھارتی ٹیم کا دورہ سری لنکا ممکن نہیں ہوگا۔ سری لنکا بورڈ کے مطابق بھارتی ٹیم نے 3 ون ڈے اور 3 T20 کے لیے سری لنکا کا دورہ کرنا تھا۔ تاہم بتایا گیا کہ کورونا کے باعث بھارتی ٹیم نے ابھی ٹریننگ کا آغاز بھی نہیں کیا اور وہ کرکٹ سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے اپنی حکومت اور صحت کے حکام کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم مستقبل میں سری لنکا کے دورے کے حوالے سے اپنے وعدوں پر قائم ہے اور بہتر موقع دیکھ کر سری لنکا کا دورہ کیا جائے گا۔ سربین فٹ بال کپ میں پہلی بار تماشائیوں کی آمد سے پہلا جھگڑا ہو گیا۔ واحد اور فیصلہ گول ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ مداحوں نے مشتعل ہو کر ہلڑ بازی کی اور پیٹرول بم برسائے۔ لاک ڈاؤن کے دوران سربین فٹ بال کپ کے سیمی فائنل میں روایتی حریف پارٹرز اور ریڈا سٹار کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ لائیو میچ دیکھنے کے لیے پہلی بار تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی گئی۔ پارٹزن کا واحد گول فیصلہ کن ثابت ہوا تو پرستار مشتعل ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ پیٹرول بم اور آتش بازی کا سامان کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ گراؤنڈ کے میدان جنگ بننے پر پولیس ایکشن میں آئی اور کھلاڑیوں کو تحفظ دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔